Hi everyone, today I'm going to show you what's inside our refrigerator or fridge. Sure. So bye. Hi everyone, nako sa mong balay, nako sa mong bukid. Today, so guys, nakaroon na ako sa mong bukid. June 11 and fiesta sa amo karon. Again, be. Mwah! At gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. I'm going to show you what's inside our fridge. So, let's go. Bye. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wala na ko ilain mo na so let's go. Oh my goodness. Naig-jijimon. Bye. So, we'll see you later. See you a minute. See you later, babe. See you later, babe. Ay, so padung nako sa mong fridge ha. Matusok ko kay tulok mo ko mong balay. So muna siya ang main balay na mo. Nakabuwag ang mong kuan, ang among nalahi ang among fridge. So I will take you there, baby. So, katawa ko mamasa ako, my goodness. So, here's our fridge. Ba, nag-agup-up na. Sharp na, ha? From Sharp. Char. Ito. Paano ni ma, no? Pila ni edad ani ma? 8 na? 20 years. Uy, hindi pa ba yan? Ay, alam mo? See? 20 years! My goodness, 20 na po. 4 years na. Secret, basta. For 20 years na niya, Sharp. So, matibay talaga ang Sharp. So, bili na kayo. Sharp. Bye! So, I will show you our fridge in 5, 4, 3, 2, 1, go. Tin, 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 tin. Ta-da! Ang sulod kay tubig. Tubig, tas Tupperware. Nya, diri pod sa obos kay inga na daghan sulod ang among fridge. Among sulod sa among fridge. Napod siya papaya gikan sa mong farm. Dere po sa ibabaw wala mga medicines, Eden, sili, wala ketchup, spaghetti sauce. Mura to sulod sa mong fridge. Aban niyo yung daghan, no? Ha! Kala mo lang yun. Ha! Tara, water. Water ang sulod. Mura to, so. Pero, wait, there's more. Dapat may isa ka fridge na sumpik kas balay. Sit, open. Hidden treasure. Tanaw mo ba? Stock room. Pero namang fridge dere. Kuan pod ni siya it's Kundora. Kuan ni siya murag 2013 ni na gi-purchase akong mommy. So 13, so 14, 15, 16, 6 years. So 5 pa. So here it is. I'm so excited because, you know,
First time rin ako gibuhat. First time in history in my life, you know. First time in history. So, come on, let's go. Let's open, baby. Dun, 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 dun. Walay sulod. So empty. Nga na, may kadato, oy. Daghay sulod ang mong fridge. Maski isa ka buok, wala yun, no? Wala yun, ana. Ano, wa yun, ah. Wa na, nagaot na lang yun siya tungod sa Wisod. Giagot-ot na lang. Pero, hoy, in good condition pa ni siya, ha? Yung fridge. So, another one. Ay. Ice ray solod. Ice ray good. As in ice. Ang hirap maging mayaman, ano? Wisod. So, muna to guys. Tara, nag-enjoy mo sa akong full fridge. Ha? Full fridge. Tao, muna to siya. Muna to. Wala sunod ang mong fridge. Tao. Eh nga na, Mika. Tao. Dagay sunod ang mong fridge, no? So, kung namoy gusto, pili ara mo dere, ani ra mo sa balay pili kung sa yung gusto. Kay daghay sulod ang mong fridge, ha. So ano pang hinihintay nyo? Tara na. Mag-judge ka muna. Maratas niya, guys. My puppy. Ay, hi Bobby. Say hi Bobby. Bobby. Bobby, Bobby, 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 Bobby. Goodbye man na si Bobby. Napod may isa ka dog. Si Husky. Wait sa kita. Wait. Husky! 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 Doggy, doggy, doggy. Say hi, Husky. Husky. Oo. Husky. Magwiwi na pod ka. Husky. May Husky baby laga. Wala to, guys. So, that's it. Bye! Thank you for watching, babe. Uy!